To strengthen our knowledge about criminal evidence, we made this recording para mabalik-balikan ninyo. Okay, so to start with, let's have a quick recall of the topics we've discussed. So previously, we discussed about the Bill of Rights. So what is important nga nung naghiskutay man tag Bill of Rights? Because again, in relation to evidence, for it to be admissible, it has to be relevant as well as competent. So for evidence to be competent, it must be sanctioned or it must be authorized by the rules on evidence, the law, the Constitution. So, unsa man ang mga usual nga mga rights nga ma-violate sa mga kapulisan in seizing or in gathering evidence. So, mo nang atong gihisgutan ang Bill of Rights. For you to know what are the rights that you must protect and you must not violate in gathering your evidence para dili sad mo dili masayang ebidensya nga inyong nga gikuha. So previously we also defined evidence, and from there we learned about the elements of evidence. We also learned about the purpose of evidence, which is to gather facts in a judicial proceeding, relevant facts. Okay, so when is evidence required? Nahibaw na ta ana when evidence is not required. Kung naghiskutay ta o questions of law land, judicial notice, and judicial admissions. We learned previously that judicial notice and judicial admissions are mechanisms provided in the rules on evidence to shorten or to abbreviate the proceedings. We also learned that the applicability of the rules on evidence is strictly to judicial proceedings only. It is not applicable to non-judicial proceedings. We cited examples abbreviated as CELINO. So, unsa man yung CELINO? Cadastral, election, land registration, insolvency, naturalization proceedings, and other proceedings not provided for by the rules. So, we learned about that during our previous discussion. So now we proceed to our topics for today. For this recording, these are the topics for discussion. Number one, what are the different kinds of evidence? Number two, what is the scope of evidence? This is in relation to the principle of uniformity. You will find this in Rule 128, Section 2 of the 2019 amendments to the 1989 revised rules on evidence. So, when we refer to the rules on evidence class, you have to refer to the table we provided katong naay 2019 amendments. Okay, the next topic is the requisites for admissibility of evidence. You relate that to Section 3, Rule 128. When is evidence on collateral matters allowed? You relate that with Section 4, Rule 128. We also have to learn about the test of relevancy and the test of competence. And lastly, we will distinguish factum probandum and factum probans. On the different kinds of evidence class, we have prima facie and conclusive evidence. So prima facie evidence class is a kind of evidence which standing alone, uncontradicted or unexplained, is sufficient to maintain the proposition affirmed. Conclusive evidence class is a kind of evidence which the law does not allow to be contradicted. So you have to take note of that notable distinction. So sa prima facie evidence, it can be contradicted. Sa conclusive evidence, it cannot be contradicted by law, according to the law. So sa prima facie evidence, if it is not contradicted, meaning kung walay ning kontra, walay ning oppose, walay ning object anang proposition nga gihatag sa usa ka witness or usa ka party, then the evidence presented is sufficient to support the said proposition, if not contradicted. Pero sa conclusive evidence class, it cannot be contradicted. Okay? So, dili ka pwede mo kontra, dili ka pwede mo oppose, dili ka pwede mo object to that
once nahimo na nimo or naimuhan na siyang na-cover na kaani ni ang mga instances sa rules nga ni provide nga conclusive siya ang evidence, dili na ka maka-contradict ana later on. So what are these conclusive evidence? We need to relate that to another section of the rules on evidence. Okay, class, we have to know that in learning evidence class, we need to know about the magic of connection. You cannot learn evidence by studying rule chronologically. So, kinahanglan ka mo connect. So, in this topic class, as I've mentioned a while ago, ang conclusive evidence, di ba, niingon ko nga, it cannot be contradicted. You connect that to Rule 131, Section 2. Mao man ni siya ang balaod or mao ni siya ang rule class which provides nga kanini ang mga instances dili na jud ka maka-contradict later on kung na-cover ka ani. So what are these? So we have conclusive presumptions. We have number 1 is estoppel in pais, number 2 is estoppel against tenant. So if you see the provision sa law, confusing jud siya kaayo kung imo siyang tan-awon nga ingon ana. Pero to better appreciate or for a better understanding ani ang estoppel in pais. Ang estoppel in pais class, you have to relate that in pinaasa. Kanang pinaasa in real life, pinaasa ka. Unsa may pasabot ana? Whenever a party has or by his or her own declaration, act or omission, kung usa kuno ka tawo pinaagi sa iyang deklarasyon, sa iyang action, or sa iyang inability or failure to act, intentionally and deliberately led another to believe a particular thing and to act upon such belief, meaning, tungod sa iyahang declaration, sa iyang action, or sa iyang failure to act, or his omission, intentionally and deliberately, iyang gilid ang usa ka tawo to believe nga iyang tuuhan, o to act upon such belief, nga mo action siya or mubuhat siya og something upon such belief, he or she, kana nga person, cannot in any litigation arising out of such declaration, act, or omission be permitted to falsify it. So, unsa may mga instances nga atong ma-relate na criminal cases. So, ari ni siya padung sa estafa, guys. So, unsa man ang mga example ana? For example, ikaw kintahay A, tungod sa imong action, unsa may mga example sa actions nga actions nimo nga maka-lead sa another to act on such belief. Okay, si A naakintay siya gibaligya nga yuta. Sa tinud anay kani nga mao nga yuta, dili jud siya mao ang tag-iya, pero for one reason or another nakakuha siya titulo sa yuta nga ginamagama ra. So imbes ang tinud-anay nga tag-iya sa yuta is ang iyaha nga mga iyaha kitay mga kaigagawan, for some reason or another naka-pa-issue siya title anang mao nga lote, lot 1, 2, 3 under his name na, under A nga kananga sa pangalan na ni A. So iyahan nang wala na hibaw sa iyahang nga mga iyahang mga kaigagawan nga iyaha daytong napatitulahan ang yuta paingon na sa iyang pangalan, pero wala sila'y conveyance, wala niya gipalit, wala niya nasunod, wala gidonate sa iyaha ang mao nga property, nangilad siya nga iyahang napatituluhan ang mao nga property. So si A iyang gibaligyan na ni B ang mao nga lote. Okay? From A to B, ha? So to B, si B kintahay, siya ang other person nga iyahang gi-intentionally and deliberately make believe nga ang kanini ang lote is iyaha. So upon such belief nga gituuhan ni B nga true, ning act siya ana nga belief. Unsa may iyang action ni B? Ning bayad siya. Ning hatag siya og consideration sa mao nga lote nga wala niya mahibaw-i nga dili di ay kang A. So, later on, if there is any litigation arising out of such kaning action, declaration, or omission by A, dili na siya permitted ana sa court to falsify it. So, unsa may example sa action nga mahitabo? For example, ang kato kitay mga kaigagawan kintahay ni A,
nasakpan siya nga iyang napatituluhan na unya nahibaw-an pod nga iyang gibaligya day ng yuta nga tukang B. So naa sila kitay gihimo nga action for annulment of the certificate of title. So later on kung magkakasuhay naman gali nga ning abot na pud sa punto nga si A gikasuhan unya si B kintahay ning claim na pud siya sa kwarta nga ihang gibayad plus damages. Then later on, dili na makapanghimakak si A nga iha nang gibuhat because estoppel in pa is conclusive presumption na siya. Okay? So, I hope nasabtan ni siya diri dapita ha. Estoppel against tenant class, ang perfect example ani niya class, ang explanation sa balaod is the tenant is not permitted to deny the title of his or her landlord at the time of the commencement of the relation of landlord and tenant between them. So, kung usa ka tenant ug sa binisaya pa po ni siya o sa real life po ni siya class, ayaw pag-act na tag-iya ka kung dili di ay. Diba? So, kung ikaw tenant ra ka, you are estopped. You are not permitted to deny the title of your landlord. Ngano gud pud in the first place ning pirma ka sa inyuhang kontrata, sa lease ninyo nga agreement. Kung in the first place, wala day ka mo recognize nga ang person nga imuhang gika-deal with is ang tag-iya, di ba? Tungod kay ning pirma ka, imo dyan na siyang gi-recognize nga tag-iya. So later on, kung magali mga kaso-kaso nga mahitabo, dili ka pwede makapanghimakak nga katutoa nga person nga imong gika-deal with is the owner sa mao nga yuta or sa mao nga property. Okay? So, should you have questions ani ni class, pwede ninyo ihatag sa ako sa ato ang chat box or during sa atong face-to-face nga discussion. Okay, let's go to the second group, primary and secondary evidence. Ang primary evidence class is a kind of evidence which the law affords greatest certainty of the fact in question. So, sa may example ani, kana original document. So, in relation to Rule 130, Section 3, referring to the original document, which refers to the original document rule. Previously, best evidence rule na siya class. So if the issue of the case relates to the content or the purpose of presenting the evidence is to show the court the contents of a document or the documentary evidence, then the law or the rules require nga ang imuha dyan nga ipresentar dito sa korte is ang original. Mao na gitawag original document rule. Kani manggong original document rule class, mao ni siya ang bag-o na nga rule name sa pagkakaron. Previously, best evidence rule ni siya sa katong wala pa 2019 amendments. Pero in order to avoid confusion, mao na siya nga ang Supreme Court gihimo na siyang original document rule considering that this rule applies only to documents. So, a significant change pod nga nahitabo sa 2019 amendments kay ang documentary evidence which we will learn later on now includes recordings, photographs, words, sounds, numbers, or their equivalent. So, nahinumdum mo sa ato ang discussion face-to-face class nga niingon ko ninyo nga ang usa ka document may not necessarily be, or usa ka papel may not necessarily be considered a document if the purpose of showing that or presenting that to court is to show only the condition. The determining factor class nga ang usa ka ebidensya mag-consider nato siya nga document is that kung ang purpose nimo is in presenting it to court is kung mo show ka sa contents. So, even if papel na siya, ballpen na siya, or any other form na siya, photograph na siya, for as long as ang imong purpose ana nga imong i-show dito sa korte is content, imuhang ipakita, documentary evidence na siya. In contrast, bisan pagpapil na siya, pero ang purpose nimo, katong hinumdum mo atong kung giingon nga, kung ang titulo, ang purpose nimo is to show
the court nga ang imong titulo is mas karaan kaysa titulo sa imong kontra, then you are showing the condition of the document, dili ang content. So kana nga mao nga titulo may not be considered as a documentary evidence requiring the presentation of the original. That document or that title may be considered an object evidence. Ngano man ang imong purpose is ang condition man imong ipakita, unya dili man ang content. So kung object evidence siya, then wala ta maghisgotay or wala ta mag-require og original. Okay? Again, class, ang original document rule applies only to documents. So sa first jud ninyo nga tan-awon, if you are given or if you are confronted with a problem during sa exams, ang inyo jud tan-awon una is unsa may purpose? What is the purpose of presenting or showing this evidence to court? Tungod ba sa contents, then automatic na siya, nahimo na siyang documentary evidence. So, documentary evidence gali siya, automatic po ninyong i-apply ang original document rule. So, what is secondary evidence? A secondary evidence, malamang, dili ang original. So, you will learn also later on nga, ang original document rule admits of exceptions. So, napoy mga exceptions nga not necessary, dili nato kani exceptions. Rule 130, Section 3. Ang rule is original documents must be produced. Pero there are exceptions provided for by the rules. Dili sa tanang instances po nga strictly dapat original ra jud ang i-present. Napoy siya mga exceptions which we will learn later on. Okay, so again, Rule 130, 30, Section 3, original document must be produced when the subject of the inquiry is the contents of a document. Okay? So, unsa man ang mga exception? Except in the following cases. Number 1, lost or destroyed ang original, or it cannot be produced in court without bad faith on the part of the offeror or the person nga proponent anang mao nga dokumento. When the original is in the custody or under the control of the party against whom the evidence is offered. Unsa may pasabot ana, kung ang imong dokumento, ang original anang mga dokumento naa sa adverse party nimo nga lisod nimo i-compel nga mo produce ana in court, and the latter fails to produce it after reasonable notice, or the original cannot be obtained by local judicial processes or procedures. Another example nga dili necessarily ang original imong ihatag. Ang number 3, ang third exception is kato numerous accounts siya or kanini ang mga dokumento. Kita for example, mga resibo nga masig 15,000 ka resibo tanan. Ang original jud imong i-presentar dito. Unya ang purpose ra, and the purpose ra sa imuha or facts sought to be established from them is only the general result or imuha rang summary kung pila jud ang nagasto or pila kitay ang nadispalko nga kwarta. Ang original jud sa tanang 15,000 ka resibo ang imong i-present? Not necessarily, because it is covered in the exception sa Rule 130, Section 3. Okay. Number 4. Public record siya, ang katotoang original in the custody of a public officer is recorded in a public office. So, unsa man mga example aning public record? Kana gong inyuha nga mga kuan class, kana inyuha mga birth certificate, kana naa sa PSA. Nagtuo mo ang gi-issue sa PSA class, mga original, na ang original class, hagbay ra na nangagupog, ngano man. Kanus man nga ta. For example, kuan kintahay, birth certificate kintahay sa usa ka tawo sa imuha kitayong lula nga natawo in 1901. Nagtuo mo nga 1901 katuto ang ihang original jud nga birth certificate. Buhi pa to? Dili na. Ngano man, kay ang kada na ang ato ang mga dokumento nga naa sa atong naa sa custody sa mga public officers nato like PSA kanang sa inyuha nga local civil registrar, kana naa sila sa ato nga bag-o nga practice sa pagkakaron, gi-digitize na nila unya kana nang ilang i-issue sa imuha every time you request is certified true copy lang na siya sa original. Dili jud na siya mao ang original. Kay again, ang original may not be available anymore.
Number 5, the original is not closely related to a controlling issue. So we will discuss in detail about these when we arrive ang topic on the original document rule. Okay, third type, positive and negative evidence. Positive evidence when the witness affirms that the fact exists. Negative evidence when the witness states nga the fact does not exist. So, inga na ra siya ka-simple. So, sa may example sa positive evidence, testimony of W that he saw P fire a gun. Kana, positive. Kay iya mang gitestify nga ang usa ka butang ning exist. Unsa man po'y negative evidence? Example, ang alibi or denial. Kaning negative findings sa paraffin test. So, you have to take note, class, nga ang negative evidence, class, is weak as compared to positive evidence. So, in People versus Sirelia, the Supreme Court said nga, in relation to paraffin test, class, ang negative finding on a paraffin test is not conclusive evidence that one has not fired a gun. Nga naman, because it is possible for a person to fire a gun and yet bear no traces of nitrates or gunpowder, as when the culprit washes his hands or wears gloves. Normal man guni siya nga sitwasyon nga kung ikaw di ka gusto nga madakpan, manghunaw jud ka. So dili jud siya conclusive evidence ang negative finding of paraffin test. Again, if I asked you during the exam, ang negative evidence, class, is inherently weak as compared to positive evidence. So in relation to that, I asked, di ba, ganina, which has greater probative value, ang positive or negative evidence? The answer is, in case of contradictory declarations and statements, greater weight is generally given to positive testimonies than to mere denials. Meaning, mas bugat jud ang positive testimony kaysa negative evidence. Okay, so unsa man ang fourth and fifth type? Object or real evidence, documentary evidence. So, ganina ako nang na-mention ko unsa ning documentary evidence. So, arita sa object evidence. Object evidence, class, these are the evidence nga types of evidence nga addressed directly to the senses of the court. So, unsa may senses of the court? Mura ra gupog atong gibutangan og 5 senses ang usa ka korte na ay sense of sight, smell, hearing, touch, taste. So, unsa man ni siyang addressed directly to the senses of the court? Pasabot ana, kung ang ebidensya gali, imong ipakita, imong ipasimhot, imong ipadungog, imong pagunitan, or imong patilawan sa huwis or sa korte, then it is an object evidence. Okay? So these are tangible things which may be exhibited or examined or demonstrated in open court for ocular inspection. So documentary evidence, mo to akong giingon ninyo ganina, when the subject of the inquiry is the contents of a document or anything nga covered sa definition sa documentary evidence, kani, sa section 2, contents gali inyong purpose, then documentary evidence nang mao nga ebidensya. Ang tungod kay documentary evidence siya, ma-trigger, mo-play dayon ritso ang original document rule requiring the presentation of the original. Okay, so in relation to this, class, you have to read Rule 130 of the Section 1 and Section 2 of the 2019 amendments. So, another doctrine that you have to take note of is the doctrine of multiple admissibility. Unsa may pasabot ana? Maura gupon na sa klasa kanang multiple, murag several, daghan ang purpose. So para sa kung giingon ninyo, kung ang usa ka dokumento pwede siyang titulo, usa ka piece of evidence, pwede siyang magamit sa multiple purposes. Unsa man ang example, katong titulo, kung ang purpose nimo is in showing it to court is para imong ipakita ang contents sa maong nga titulo, then it is a documentary evidence. In the same way, kung imo po siyang i-show dito sa court to show the condition of the said title, then it is an object evidence. That is the doctrine of multiple admissibility. Okay, so the other type of evidence is testimonial evidence. So, ang testimonial evidence, class, it is evidence whether oral or written
Take note, oral or written. Basi nagtuumog testimonial evidence class, naghisgutay ratag oral nga kana jung iistorya dito sa korte. Written, pwede siya. Elicited from a witness. So in relation to this, during our discussion ani class, you will learn po later about the judicial affidavit rule. Unsa man yung judicial affidavit rule? Ang judicial affidavit class, mao ni siya ang nahimo nga gipuli sa direct testimony sa usa ka witness. Sa una magud class, ang direct testimony in open court, imuhang pangutan-on ang imuhang witness kung unsa i-relay niya dito in open court ba kung unsay mga nahitabo unsa iyang mga facts nga i-testify. Pero to shorten the proceedings, mo nang gihimo ng judicial affidavit rule. Instead of pangutan-on nga madugay hinuon dito sa korte, ang judicial affidavit rule, adto niya murag question and answer ang form niya nga pangutan-on siya sa iyang counsel kung unsa iyang mga nahibaw-an. Unsa ang mga facts nga iyang i-testify, unya question and answer form, mo na siya i-submit dito sa korte. Unya mao po to siya i-cross-examine later on sa opposing or sa sa pikas nga counsel. So we will discuss in detail about ana later. Pero for now, for you to know kung unsa ang testimonial evidence, wala na siya mag-refer lang sa oral. Na po siya written, elicited from a witness. So in relation to this, you have to connect that, again, the magic or the power of connection. You have to jump to Rule 130, Section 21 on the qualifications of witnesses. Ang mapug mo testify ka kung di ka qualified, di ba? So, usa ni siya sa mga rules class nga inyong hibaw-on later on, covered ni siya sa mga rules on admissibility. So, before ka mahimong admissible in the first place ang imuhang magipang-testify, ang pangutana jud una ana sa korte is kung ikaw nga ning testify, qualified ba pug ka? Okay? So, unsa man ang naa sa Rule 130, niingon ang rule nga all persons who can perceive and perceiving can make known their perception to others may be witnesses. Unsa may pasabot ana? Who can perceive and perceiving can make known their perception to others. So, murara ko po siya kuan class, pwede ba nimo nga patestify yun ang usa ka bungol sa ihang nadunggan? Dili, ngano man, wala siya ka perceive. Di ba? Wala siya na-perceive kay bungol, pero pwede nga ang usa ka bungol imo siyang patestify yun kung unsa iyang nakit-an. Ngano man? Kuan man siya, kana makakita man siya. Unya can make known his perception to others. Pwede raman kay pwede man nga naay kuan kitay, naay mo tabang sa sign language niya later on dito sa korte. Okay? So, we will discuss that later sa ato ang kanang testimonial evidence. So, in relation to this also, kay naa may mga qualifications, napoy mga disqualifications nga sa usa ka person nga mo testify. So, you will find that in Section 23, Rule 130, disqualification by reason of marriage, disqualification by reason of privileged communications. We also will learn about testimonial privilege, Section 25 and Section 26, okay? These are kuan class ha, dapat inyo ni tan-awon siya sa 2019 amendments on the rules on evidence ha. Okay. Next, we will learn also about admissions and confessions. And you will learn about hearsay. Okay. So, sa Rule 130, Section 22 class, usa sa pinaka-importante ninyo nga timan-an para di inyo ni siya hinumduman during our discussion, nga a witness can testify only to those facts which he or she knows of his or her personal knowledge, that is, which are derived from his or her own perception. So, dili ka pwede makatestify tungod sa gichika ni sa imuhang igagaw sa imuha.
So for example, A and B, ang tinud-anay nga nakakita sa krimen si A, pero si A ning-travel siya dito sa Amerika. Iyang gi-assign ni B as proxy nga, pwede ba ako lang katsikahan kung unsay nahitabo sa mao nga krimen? Ikaw ray testify, pwede ba na? Dili. Ngano man, hearsay. Wala siya kita sa mao nga panghitabo based on his personal knowledge and derived from his own perception. Okay? So, a significant development sa 2019 amendments to the revised rules on evidence class is the removal or the deletion of Rule 130, Section 21 on the disqualification by reason of mental incapacity or immaturity. Sa una class, kung mentally incapacitated or immature ang mao nga person, ma-disqualify jud ka, pero naa na siya gi-remove ni siya sa bag-ong amendments, unya naa na siya mga restrictions, pero pwede na ni siya. Naalan siya mga qualifications nga dapat natungtunan, pero we will discuss that later sa adto na ta sa testimonial evidence. Okay, so again, I mentioned a while ago nga diri dapita sa testimonial evidence, related ni siya sa hearsay rule. Naabay mga exceptions sa hearsay rule? Of course, naa. So, ato ni siyang i-discuss pod later on. Okay, so we also have to distinguish the following: relevant, material, and competent. So relevant, ato na siyang gihisgutan sa test of relevancy. The evidence kay hinumdum mo sa unsay requirement for evidence to be admissible, it must be relevant, it must be competent. So ang relevance means kanang ang usa ka evidence must have relation to the fact in issue. Sa akong ginabalik-balik na dyan sa inyo class during our face-to-face lecture, relevant ba ang usa ka titulo sa usa ka murder case? Murag layo zero kayo, no? So, mo na siya ang test of relevancy. Nagkuan na siya, ang inyuhang nga tanaw na is inyuhang logic. Kung naa ba dyan siya connection ang mao nga piece of evidence. So, relevant rule ani section 4 rule 128 of on the 2019 amendments. So you will learn about kanus apod general rule, kanus lang pwede nga madawat ang evidence on collateral matters, because as a general rule wala jud, dili pwede ang evidence on collateral matters, kinahanglan relevant jud siya sa mao nga issue, pero there are instances nga evidence on collateral matters may be admitted. Okay, so material evidence directed to prove a fact in issue as determined by the rules of substantive law and pleadings. Competent evidence, you know that, katong dili siya excluded sa rules, statutes, or the law or the constitution. Mabitaw to class nga kung sa sinugdanan jud sa atong klase, ako jud mong gi-require og study about the constitution, specifically the Bill of Rights. Kay kung ugaling naagali mo'y ma-violate nga mga katungod during the kanang inyuhang search and seizure, so katutoa nga mga ebidensya mahimo tong fruits of the poisonous tree. Ang tungod kay natay gitawag og exclusionary rule, dili siya pwedeng madawat as evidence. Okay? So, the important provision is Rule 128, Section 3 of the 2019 amendments. Okay. So, admissibility of evidence, you already learned this. Kung it is relevant and it is not excluded by the Constitution, the law, or the rules. Direct evidence class and circumstantial evidence. So direct evidence class, it processes the fact and issue without the aid of any inference or presumption. Okay? So direct to the point. Circumstantial evidence class, it is proof of fact or facts from which, taken singly or collectively, the existence of a particular fact and issue may be inferred as a necessary or probable consequence. So you have to connect this to Rule 133, Section 4. Unsa man dining Rule 133, Section 4. Ang Section 4 anang Rule 133 provides kanus ang mahimong sufficient ang
circumstantial evidence for conviction. Unsa man ang mga requirements? Number 1, you have to memorize this. Number 1, there is more than one circumstance. Number 2, the facts from which the inferences are derived are proven. Number 3, the combination of all the circumstances is such as to produce a conviction beyond reasonable doubt. So, inferences cannot be based on other inferences. Okay? So, pasabot nga, para mo infer ka, para i-allow ang katotoang nga mga facts nga imong gi-infer sa sa other facts, dili siya pwede nga dapat proven jud to ang katotoang mga facts from which the facts presented are inferred from. Okay? So, unsa man ang relevant nga kaso ani niya nga circumstantial evidence. So, mo ni siya Amora versus People, decided by the Supreme Court in January 28, 2008. So, we will discuss that in the next slide. Okay, sa Amora versus People class, mo ni siya ang classic nga example sa katotoang conviction based on circumstantial evidence. So, it is a case about destructive arson. Kaya ba naman mo arson, no? Isunog. Okay. So, unsa may facts ani ni ang kaso? Okay. Kanini siya brief rin siya mga facts class. I will ask you to read the kanang entire case ani para mas masabtan ninyo. Pero para naamoy briefer kung unsa ang nahitabuan ni ang Amora versus People, mo ni siya ang mga facts. So, ang RTC ani class gi-convict si Amora aning destructive arson. Gi-affirm siya sa Court of Appeals tungod aning mga facts relied upon. So mo ni siya ang mga gibasihan sa RTC sa iyaha nga conviction nga gi-affirm sad sa Court of Appeals. Number 1, mo ni siya ang mga circumstantial evidence. Number 1, ang story magud niya class kay gisunog ni Amora ang usa ka building. So, si Amora, mo ni siya mga circumstances nga, sa Amora case, mo ni siya mga circumstances nga gibasihan sa korte. Number 1, there is motive on the part of Amora to commit arson as the contract of lease over the building would soon be terminated. Okay, para mas masabtan ninyo ang kaso class ha, mo ni siya, si Amora class, nag-abang ni siya sa Osaka, usa ka building. Unya nagkuan na siya og negosyo sa mga building. Kuan siya kanang padung na ma-terminate ang ilahang lease contract, padung na ma-expire. Gusto na unta siya nga iyahapon nga i-renew, pero giingnan na siya sa tag-iya nga ginotify na siya nga dili na nato i-renew nini ang mao nga kontrataha kay ilahang gamiton for some other purpose ang mao nga building. Si Amora, murag na silo, nasuko siguro siya nga nung i-terminate na mao nga contract because maayo man ang iyang paginabuhi or maayo ang iyang pagpuyuan ng mao nga building. So, mao ni siya ang mga circumstances nga nahitabo before the incident. So, mao ni ang first nga circumstance. Naay contract of lease over the building would soon be terminated. If taken singly or alone, imo ba siya makaproduce ba siya conviction? Kuan ba siya, connected ba siya, intimately related ba siya sa guilt ni Amora nga siya jud ang nasunog? Dili. Kay dili pa man nimo siya makuha ang kinatibuk-an. Second circumstance, si Amora insured the property. Okay? Number 1 ha, ang contract of lease padung na ma-terminate. Number 2, iyang gi-insure, nagkuha sa insurance sa mga property sa maong nga building. Ngano kung imo i-insure ang usa ka property nga ma-terminate naman ang inyong nga kontrata? Third circumstance, ang amount or ang kwarta nga kanang ang coverage sa maong nga fire insurance at totoo nga building is substantially more than the market value of the building. So gi-insure na siya ni Amora more than the value sa building. Murag na adjud makita na nimo nga naa siya intention ba nga iyahang makuha ang katotoang nga insurance money. Fourth circumstance, Amora was seen in his residence immediately before the fire. Ang fifth circumstance, the fire was intentionally done
as found by the fire investigators report. So if taken singly, tanawon nimo ha, kung ang usa ray mo tanawon, ang contract of lease ni Amora padung ma-terminate. Agad-agad ba si Amora jud ang kuan? Kanini ang nagsunog? Dili man siguro, di ba? Second circumstance, gi-insure ni Amora ang mao nga building nga mas dako kaysa iyahang sa value sa building. Kung taken alone, imo ba siyang kuan jud ma-implicate si Amora nga dili siya jud ang nagsunog kay iyang gi-insure ang mao nga building? Of course not. Dili nimo siya makita nga dili siya maka-produce o conviction. Fourth circumstance, nakit-an si Amora dito sa mao nga building sa iyang residence immediately before the fire. Agad-agad siya jud ang nagsunog kay nakit-an siya dito. Dili nimo siya ma-implicate si Amora. Dili siya maka-produce o conviction. Fifth circumstance, if taken alone, ang investigation report kuno ni ingon nga intentionally done ang fire. Okay, intentionally done ang fire, si Amora jud ang nagsunog. Dili nimo ma-connect, di ba? Kung taken alone or singly. But if taken collectively, imo siyang itagpi tanan, imo siyang imong i-connect ang puzzle. Maka-produce ba siya or would it lead to Amora nga siya jud ang ning-commit sa krimen? Yes. Mao na siya ang circumstantial evidence class. So if you go back to the elements of circumstantial evidence, nga there must be more than one circumstance. Sulod din kang Amora. Number 2, ang katutoang mga facts from which gi-infer ang katutoang mga katong mga facts from which the inference was made are proven. Yes, proved siya. Nga naman, nakapakita man sila ani nga naay lease contract, nga padung na ma-terminate, na ay insurance ang amount or ang value sa insurance makit-an pod gi-present man ni sila sa korte, na ay report nga gibuhat, na ay ning testify nga nakit-an si Amora dito sa mao nga building. Unya ang third nga element, the combination of the circumstances is such as to produce conviction. So kung imo jud siyang tan-awon class, ang combination nila wala joy laing padulngan kundi si Amora ang nagsunog sa mao nga building. Sufficient siya to produce conviction. So mao na siya ang example sa circumstantial evidence. Okay, again mao ni siya ang ruling sa Supreme Court. Direct evidence is not the sole means of establishing guilt beyond reasonable doubt. In a criminal case, circumstantial evidence may be sufficient for conviction provided the following requisites concur. Kasi pasabot og concur, magkuyog. Dili siya pwede nga or, and ni sila. There is more than one circumstance, and the facts from which the inference are derived are proven, and the combination of all the circumstances is such as to produce a conviction beyond reasonable doubt. Concur, magkuyog, dili or. Okay? So, as ruled by the Supreme Court class, katutuwa ko nung tanang mga circumstances nga atong nakitaan ganina, all circumstances proved must be consistent with each other. So, consistent jud siya, and they are to be taken together as proved. If the totality of the circumstances eliminates beyond reasonable doubt the possibility of innocence, conviction is proper. Okay, next na to nga type sa evidence kay cumulative evidence and corroborative evidence. So cumulative evidence class meaning pareho ra siya. The same kind of evidence tending to prove the same facts. Corroborative evidence, it is additional evidence and of different kind siya tending to prove the same fact. Okay. Unsa may mga example na ng cumulative evidence? Cumulative evidence class kung ang si A ning testify as to what happened or what transpired sa pagpatay sa mao nga biktima. Unya ning testify na pod si B as to the facts gihapon nga tending to prove the same facts nga gitestify ni A. Pareho sila, testimonial evidence ni A plus testimonial evidence ni B. Silang duha, ang testimonial evidence
Ni B is a cumulative evidence, kay the same kind siya of evidence. Corroborative class, kung lahi na po siya nga types of evidence. For example, si A ning testify siya nga nakakita ni B nga ning fire sa gun. Ang next nga evidence presented is ang gun mismo nga gigamit sa pagpatay. Katuto ang gun class is an object evidence. So that evidence is a corroborative evidence. Kay lahi naman po siya, additional man siya nga evidence and of different kind siya, tending to prove the same point. Okay, so mora na siya class ang cumulative and corroborative. So, in relation to that, you have to connect that to the rule on examination of a child witness. According to section 2, kung mo testify gali ang bata class, his testimony is credible by itself. Okay? Corroboration, meaning lahi nga ebidensya kintahay other types or other kind of evidence is not required para ang testimonial evidence sa usa ka bata hatagan siya og mahimo siyang admissible or hatagan siya og kaning probative weight. His testimony is credible by itself, shall be sufficient to support finding of fact, conclusion or judgment subject to the standard of proof required in criminal and non-criminal cases. So wala siya mag-require og corroboration or additional or different kind of evidence para mo support sa iyang testimony. Okay? So kung pangutanon mo na ako sa exams ani class hati man idyon ni siya. So mo ni akong giingon ganina class nga example when sa cumulative evidence when a witness testifies that he saw the event and two other witnesses testify having seen the same event. So, katong duha subsequent testimonies, katong mga nagsunod nga mga testimonies, constitute cumulative evidence. Kaya pareha raman sila. Corroborative evidence, when a witness testifies that that a gun marked as Exhibit A was used as weapon sa pagpatay, naay another evidence that was presented nga finding sa crime laboratory nga ang gun nga gipakita or gipresent bears the fingerprints of the accused. That second evidence corroborates or is a corroborative evidence sa katong testimonial evidence nga gipresent ni witness. Okay? So here, let's discuss about the next topic regarding the requisites for admissibility of evidence. So the following are the requisites for admissibility of evidence. Number 1, evidence must be relevant. Ato na nini nahisgutan, evidence must be competent. And third, evidence must be formally offered. You connect that. Again, the power of connection. Mo jump na pod ka ni class sa Rule 132, Section 34 on the rule to offer, sa pag-offer sa evidence. And Rule 132, Section 35, when to make, kanusa man ka mo offer sa evidence. Okay? Okay, so you already know the requirements on relevancy class and competence. So, evidence must be relevant, you connect that to the test of relevancy. Evidence must be competent, you connect that to test of competence. So, we need not belabor na class sa pag-discuss pa ani ang Rule 128 Section 3 on the admissibility of evidence and Section 4 para mahibaw-an ninyo kung unsa ang relevancy and competence. Let's go to evidence must be formally offered. Ang third nga requisite sa admissibility sa evidence. Okay, so according to the rules magud class, ang evidence class, ang court dili siya mo consider sa usa ka evidence not formally offered. So we will discuss section 34, 35 and 36 in relation to the requisites for admissibility of evidence. Okay, so let's go to section 34. As mentioned a while ago, ang evidence class, the court shall consider no evidence which has not been formally offered. Pasabot ra na class nga dili i-consider sa korte ang usa ka ebidensya nga wala mo formally offered. Pasabot ang bottom line na class, bisan pag-unsa siya ka-relevant, bisan pag-unsa siya ka-competent, pero wala siya gi-offer sa imuhang abogado, dili na siya ma-consider sa court
in kaning kanang drafting or sa iyahang nga paghimo sa mao nga desisyon. So it must be formally offered. The purpose for which the evidence is offered must be specified. So kano sa man day mahitabo ang offer? Let's go to section 35. All evidence must be formally offered. Kung testimonial evidence siya, class, the offer of a testimony of a witness in evidence must be made at the time the witness is called to testify. Kana bitaw, kung kuan mo, class, kung makahinumdum mo kung kinsa magalitong ni appeal ninyo sa mock trial, kato bitaw tawgo na ang usa ka person to testify sa witness stand. That's the time nga mo-offer na ang inyong abogado sa kaning testimony sa usa ka witness. Again, the purpose for which the evidence is offered must be specified. So during the offer, iya dyan na siyang isulti kung unsa ang purpose nganong iya nga patestimonyahon si witness A. Okay? As to the other type of evidence, class, kaning documentary and object evidence, the offer shall be made after the presentation of a party's testimonial evidence. So, ang offer ani, class, anha na mahitabo kung mahuman na ang katutuang mga testimonial evidence sa usa ka party. So, kinsa man ni mga party sa kaso? Number 1, kung ari ka sa prosecution, plaintiff, mo na siya ang first party. Ang second party, ang diri sa grupo po sa akusado, siya ang kinsa man siya ang respondent siya kung wala pa siya makasuhi, kung dito pa siya sa kana fiscal's office. Pero kung naa na siya sa korte, gitawag na siya og defendant, siya ang accused. Okay? So, dili na siya ingon nga puli-puli. So dili na siya ingon mag-ulhos, class, nga mo offer sa testimonial evidence si prosecution, sundan na pod ni kaning accused or sa defendant. Kuan siya, ihurot sa na siya niya tanan. So sa grupo sa prosecution, iya pa nang ihurot tanan, unya isunod na pod ang dito sa defendant. Okay, so diri sa kaning objection to the rules of evidence, class, di ba kanang hisgutay matag offer ganina? During sa offer mangod, class, ana po nang time nga mo object ang pikas nga abogado, abogado sa pikas nga party. So this is the time mo ni siya ang related sa topic on the waiver of the rules of evidence. So, kano sa man mahitabo ang objection? So, objection to the offer of evidence must be made orally immediately after the offer is made. Objection to the testimony of a witness for lack of a formal offer must be made as soon as the witness begins to testify. Objection to the questions propounded in the course of the oral examination must be made as soon as the grounds therefore become reasonably apparent. So kung kanus makit-an nga, uy, mura leading naman siya nga question, anha pud dapat right then and there mo object ang pikas nga abogado. So the grounds for the objection must be specified. So unsa man day ang mahitabo, class, kung dili ka mo object? Kung ang abogado nimo dili siya mo object, mo na siya ang gitawag, class, og waiver of the rules of evidence. Okay? The rules of evidence may be waived. Unsa may pasabot ana? When an otherwise objectionable evidence is not objected to, the evidence becomes admissible because of waiver. Unsa may pasabot ana? Kang usa kintahay ka original, class, di ba? Kung maghisgutay tag documentary evidence kay content ang ato ang purpose nga ipresentar, unya wala gipresentar niya is photocopy kay wala siya original. Wala gali nagi-object, class, sa pikas abogado, tanan na ang photocopy, mahimo siyang admissible as evidence. Dili magbuot-buot si korte nga tungod lang kay naay rules on evidence nga original document jud ang basihan sa kanang kung maghisgutay tag documentary evidence. Wala gali na nimo siya gi-object sa pikas abogado
the rules and evidence may be waived. So, pwede siyang mahimong admissible ang mao nga objectionable evidence. Let's go to the last topic, factum probandum versus factum probans. So, in studying evidence class, dapat ato dyan siyang i-master ng factum probandum and factum probans. So, evidence signifies a relationship between two facts. Mao siya ang duha. The fact or proposition to be established or factum probandum, and the facts or material evidencing the fact or proposition to be established, or what we call as factum probans. So for ease of reference, gitabulate nato kung unsa ang differences nilang duha. Sa factum probandum, fact to be proved siya. Fact in issue to which the evidence is directed. Factum probans, siya ang probative or evidentiary fact tending to prove the fact in issue. So sa pagkakaroon class, diri nga at this portion sa atong discussion, I know dili pa ninyo masabtan, pero later sa atong next slide, you will understand unsa dining factum probandum and factum probans because I will give you an example kanang mag-grasp ninyo kung unsa siya. So, factum probandum class is proposition to be established. Factum probans, material evidencing the proposition. So, diri dapita class, murag maklaro-klaro na siya. Ang factum probandum, mao kuno ang usa ka butang nga dapat nimong i-establish dito sa korte. Ang factum probans, siya ang material. Siya ang usa ka butang nga nahimong ebidensya sa mao nga proposition nga gusto nimong i-establish dito sa korte. So, ang factum probandum class in criminal cases class includes all matters that the prosecution must prove beyond reasonable doubt. So, what are these matters? Ang matters kuno nga prosecution must prove beyond reasonable doubt in order to justify a conviction. So, what did we learn sa atong criminal law? Unsa man ang atong dapat i-prove beyond reasonable doubt? Mao ang elements sa crime. So, kung maghisgutay tag factum probandum in criminal cases class, nagpasabot na siya sa elements sa usa ka krimen. Ang factum probans class, mao na siya ang mga butang, mga material, or mga documents, objects nga mag-prove per element sa usa ka krimen. Okay, so for better appreciation class ba sa maong topic, factum probandum and factum probans, ato siyang hatagan ng example. In prosecution of robbery sa Article 293 sa RPC, unsa man ato mga nahinumduman nga mga mahinumduman nato nga mga elements sa robbery. Number 1, personal property belonging to another. Okay? Mao na siya first element. Ang factum probans, unsa man ang factum probans? 'Di ba? Material evidencing the proposition. So unsa may mga example sa factum probans? iPhone 15 Pro Max fully paid cash. Mao na siya example, material evidencing the first element. Second element, there is unlawful taking of that property. Okay, unsa may mga possible na to mga factum probans or material evidencing the proposition? Imong Apple ID, serial number, official receipt sa Apple Store proving you own the iPhone. So, naadyo na siya kanang kung ang person nga in possession anang mao nga iPhone, dili gali mo tong nabutang dito sa Apple ID, then there's na siya reasonable ground nga dili dyan ni iyaha ang mao nga iPhone or ang personal property nga naa niya. So, it must be belonging to another person. Number 3, taking is with intent to gain. Okay? This is presumed. Makitaan na to ang presumption ani kung ikaw naa ka in possession sa usa ka butang not belonging to you. Okay? And there was no consent, unlawful taking. Kanana siya, pwede diri dapita sa item number 2, unlawful taking. Pwede nga testimony ang imong ihatag ana nga factum probans that there was indeed no consent
nga iha tong kuhaon or iha magaling at least na ay pagpananghid or gi-allow siya nga sa tag-iya nga mogamit sa mao nga personal belonging niya. Fourth nga element, there is violence against or intimidation of persons or force upon things. So unsa may faktong probansa na mga material evidencing such fact? Broken window, nakitahay kanang naguba, or physical injury, medico legal, nga imuhang kanang gikuan kitahay kagi kanang gihablot sa imuha ang mao nga kuan kanang iPhone unya nakuan ka na drag ka so na kay physical injury or it may be a testimony of the investigating officer sa iyahang mga nakit-an dito sa crime scene that these are the examples of factum probans. So at this juncture kay baw ko nga nasabtan na ninyo unsa nang mas natugkad ninyo kung unsa ang factum probandum which refers to the elements of the crime and factum probans which refers to the materials or things proving each element of the crime. Okay, so I hope naamoy nakatunan sa ato mga discussion class. We will proceed sa ato ang mga next topics sa sunod nato nga presentation. So, thank you so much.